Ni winni ga ni zabre. Le yam yo amwame. Runam na ko sa parad ni su fa sidib sin yi boba. Nge. Parad ni su fa sidib sin yi aventura. Ma some, mkiem some, myop some. Mkoti la me ti zindi. Nzayam kama la siki suya mpose ti wena ma lokayam sidba. Ad vima lebra gwama vima. Nyambe vima, nebenam vima, kayeye. Raninga bea yungu. Raninga yam nenge ya wintoro. Raninga yam nenge ya wintoro. Raninga bene ya yungu. Nina meng ti fosida han occupé. Ti téléphone na han kabe ya mat fo han bo na takari kre ya tuuma. Nyam la han ne la. Ya yira u kasonwa wane ne ka fa ba ha para ne kama nti bebe taboda me. Donc myokri la fa sera. Zininge si yam kama. Le man sunu yam zakapora. Ti ro yi bobo. Raza bi ra yi mba hero tane kama e. Ra ninga handu tuma semaine ou une semaine après ta yole sigi nina rura rahmatan rahmana se yole sigi tum da mambe mengti fo ka fa hanan duoto téléphone na soit fo kisi soit il faut ninga silencieux donc ma somme myop somme lam kiem somme fo sidhan we yi bobo ko wenta loka la lebra wane lafi zininge fo kama la zininge fo rora toro menga la tontoro ti benwa niyam hambenwa kaye ya toru so tuma me kaye ya siti yira fo la tun mim tarura kada sigida kada la benwa nina meng tara tuma tata ya sig tuma ndu tuma sig tuma yak tuma don myoko de la sera ti am me toro ti ariam sidba me hembe benwa abna da wusro la kanye la Europa para ninga sidhan wa ya bobo nkabonda para nkatonda wakire bi para kuma mro wa yure la bol ma man tokosi donc yam Europa me yam san yi boba ton geti yam zakaram yele geti yam parba ne kama reti ayo mtonda ligda se kalame ayo ra ka fo ligda la nyen no fulfoye modro mi pam vioro nton mi bol para ti yam sonse la bilfo Ramin keliam ton ligda se kami ayo otoka vime otoka nomi fo me mi modron pa environ bola ba semaine na pour vouli tiam pa mon sonson e man lad bil fin la netaba ti dunwa ka yero to ni na me kelanti be boba zingiti ai mton ligda se kami ayo Fansi nunga paranda tazinu ngufo mimbola sonson e mbelma ta suri no ka fo kelanti bebe bala tia ayo mtonda ligda sekame ayo la yami aventure mal ha yam maropa bebe mboronwa mani suri la izai parabane kama la kelan to bebe tia vima be no tia yami sulu wusoro nge yam parabane yam kama tondi no bligida sida ne ka fa modre ta pa ha mi kya tab so ko beti wala azagal parala woto azagal wenda para wenda taba azagal kamala woto wai azara para ne kama rokanganyi wa wena yo ne ba do sa minga atura yamba la kelanti bebe boba zinge ka gom para gwa ka gom kama gwa fo boba men yita zalam weninga donc modron se fo roma fo kamma ni fo para ni banra ton ne bligida la bo no para sonra bo no kama sonra min man laro min tembol men man 1 heure et 2 heures ti am son la soma ya sitit famille mi aventure ya gwama aventure ya to vima be wani yile kaye la yam mi man suguri getini yam para bayele ne ka famuro ta para mi ya zulukre ya furi be ken suka bine ba mananti are azagala wala azagal para to wai azagal zara para azagal zara kama ya suma la yam mekelanti bebe siwa wasi tingra ayo woto kariti paninga sidon wa yi boban kelanti nyima pakan ka bon ka ton wakire pakan modron bol mam ko asida ni yore tima mim na man toto asida nan bola me anan tole ligidi nge bayir ka lobra ni kure ton famim tiam yi bobo la modreti waya toto diam ge yam zaka gesi yam parabala ge yam kamala renyi mi marama ni babra mayele kalligida malga yele nyela ti ligid manda sunu go ya zuri sa hanzin tima mengra mi mane
ya ligida mtedam ti ligida nan kiti sunu wala ya zuri runa ma meng nem ti ya zuri ba fo taralam la ka wo ka ligida man sunu we min boli ni am pagaba nsohni lala mbel mati mi ya magande nyama bebe ya sila yam mi bebe ti pagamana to kali ti donc boni yam pagaba me mbelam ne pagaba yam mi tonto zini gehi yam do gala gehi kama c'était votre sœur Burkimbila. Oui, non, sans la vie.